बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जुमा के दिन ये दरूद शरीफ पढ़ें। इन दरूद शरीफों के पढ़ने से आपके गम दूर होंगे और आपकी मुश्किलात आसान होंगी। तो आइए इन बाबरकत दरूद शरीफों को हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुनें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतahhiruna बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इंदक अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला अबीना इब्राहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि हुस्निही व जमालिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तुनजीना बिहा मिन जमीइल अहवाल वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतahhiruna बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़अना बिहा इंदक अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमीइल खैरात फिल हयात व बअदल ममात।
اللهم صل على محمد نبيك. اللهم صل على محمد وعلى أبينا إبراهيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. صلى الله على محمد النبي الأمي. اللهم صل على محمد بعدد حسنه وجماله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.